Okay, Assalamualaikum. So, hari ni um, I'm going to show you few questions that involve solving problems in circles. So, okay, let's go to the first question. So, the diagram shows a dining hall measuring 10 meter long and 8 meter wide. It is laid with 9 circular carpets. Each has a diameter of 200 centimeter. Calculate the area that is not covered by the carpet in square meter. So, first you kena identify you ada dining hall, ini dia punya dimension 10 kali 8 area dia. So, equals to 80 meter square. So, ini keseluruhan you punya dining hall. But in your dining hall ni ada circle. Kita ada 9. Yang mana setiap circle dia ada diameter 200 cm. Satu circle diameternya sama dengan 200 cm. Calculate the area that is not covered dan area yang tak di cover. Not covered in square meter. So it means you kena samakanlah semua dia punya unit. So since dia punya dining hall ni, dining hall ni dalam meter, so diameter circle ni lah kita tukar kepada meter. So 200 cm equals to 2 meter. Alright. So we know that the area of the dining hall is in a rectangle. So 810, 80. So untuk dapatkan yang tak covered kawasan ni, so area of dining hall kena tolak dengan area of 9 circle. So 80 meter square you kena tolak dengan 9 kali dengan area of a circle. So 80 meter square tolak 9. Okay, area of circle apa? Pi r square. Okay, since question does not mention nilai pi apa yang awak kena guna, 22/7 ke, 3.142 ke, ataupun pi direct daripada kalkulator. So nak selamat kita guna 22/7 multiply by r kita apa? So since your d is 2 meter, so r adalah d/2. So 2/2 sama dengan 1 meter. So 1 square. So you akan dapat 80 meter square minus by minus by 28.2857. Okay, remember again, if your bukan jawapan akhir, make sure you punya decimal place ni bagi panjang sikit. Jangan 1 ataupun 2 decimal place. Bagi lebih 4 ataupun 5. So barulah you buat 80 minus, you punya answer 80 minus 28.2857. You dapat 51.7143. Barulah you round off kan, ambil at least 2 decimal places. So the area that is not covered adalah 51.71 meter square. Okay, so next question. The diagram shows a right angle triangle. R is the center of the quadrant. Maksudnya apa? Ini adalah 1/4 daripada circle. So 1/4 je kawasan ni. Given that RS sama dengan 14, so RS 14. So ingat RS dengan RQ ni adalah radius, so dia sama panjang. ST adalah 10, PQ 4. Calculate the perimeter of the shaded area in centimeter. Okay, the whole length diberi dalam cm, so tak payah ada conversion. Cuma you have to be very careful. You have to identify perimeter shaded area. Dia jangan terkeliru dia nak perimeter ke dia nak area. Dia nak perimeter kawasan yang
berlorik. So, yang berlorik yang mana yang ini? So, perimeter yang mana? Ni. Perimeter kulilik kawasan berlorik awak. Okay, highlight kan. Which dia nak panjang PQ plus QS plus ST plus PT. Okay, that is your perimeter. So, PQ dah ada belum? Ada 4. Tambah QS dah ada ke? Belum. ST 10, PT tak tahu juga. So, now you have to find the length of QS and PT. Identify. QS ni panjang apa sebenarnya? QS ni adalah apa dia? Length of arc ni. Length of arc untuk quadrant awak. Okay, so bila dikata length of arc, what is the formula of length of arc? QS dengan theta over 360 multiplied by circumference ataupun 2 pi r lah. Which theta kita 90 over 360 multiplied by 2 multiplied by pi 22 over 7 multiplied by r 14. So panjang QS kita adalah 22. Okay, dah jumpa dah panjang QS. Okay, next. Panjang PT. Okay, PT ni apa? PT ni datang daripada your right angle triangle. Ni PT. Ni R. So, panjang PR berapa? 18. Panjang RT berapa? 24. So, how do you find panjang PT? You use what? Pythagoras theorem. Kenapa boleh guna Pythagoras theorem? Sebab dia adalah right angle triangle. So, 18 square plus 24 square, you get 900. So, square root 900 you akan dapat 30. So, panjang PT adalah 30. So, kita dah dapat dah semua panjang. So, perimeter of the shaded area adalah again PQ plus QS plus ST plus PT, which PQ adalah 4, QS kita 22, ST kita adalah 10 and PT is 30. You add up kan all these, you akan dapat 66 cm. Okay, last one. Alright. The diagram shows a rectangular piece of land owned by Encik Rashid. Encik Rashid divided his land into 3 parts. Okay, daripada bentuk rectangle, dia bahagi pada 3 bahagian. The first part is a triangle. So, this triangle is the first part. KLM. So, ini adalah rectangle triangle lah. Kenapa rectangle triangle? Sebab dia adalah rectangle. So, rectangle, sudutnya semua 90 darjah. Okay. K is the midpoint of JL. M is the midpoint of LN. Okay. The second part is the semicircle. So, ini second part dia. So, obviously, this is the third part. Encik Rashid intends to plant vegetable in the first and second. Calculate the area that is not planted. Okay, so yang not planted adalah the third part lah. Maksudnya kawasan ketiga. Tapi kawasan ketiga kita ni bentuknya irregular, tak tetap. So nak tak nak cari dia punya area yang tak tetap, kita kenalah guna area yang dah ada, yang tetap bentuknya. Which kita tahu asalnya tanah tu bentuknya apa? Rectangle. Okay. Rectangle apa? JLPN. Ni the whole area. So the whole area tolak dengan you punya right angle triangle KLM. Okay, tolak lagi dengan area of your semicircle PON. Dapatlah area yang tak apa ni, tak tetap tu. So, ini saja awak akan cari first. Apakah area you punya rectangle? It is 16 multiplied by 20 cm. Tolak. Okay, area of your KLM. Okay, ini adalah segitiga. Area segitiga So, 1/2 darat panjang, darat lebar.
What is KL? Berapa panjang sini? Kan dia kata K is the midpoint. Ini midpoint kepada JL. So JL is 20 cm. So it is 10. So 10. What about LM? Sama juga. M ni adalah midpoint. Sama panjang dengan 16. So sini 8. Okay, now tolak dengan kita ada semicircle. Okay, kita tahu area of circle adalah circle area is pi r kuasa 2. But now you have semicircle. Is pi r kuasa divided by 2. Maksudnya satu circle kita bahagi 2. Dapatlah separuh. So what is your pi? Pi you have to use 3.142 multiplied by r. Okay, 20 ni apa? Diameter So your r is 10. 10 square divided by 2. Okay, so kira satu-satu. Okay, bila nak kira yang ini, make sure kira yang square dulu. 10 square darab 3.142 bahagi 2. So, you akan dapat 157.1. Kita tolaklah semua tu. Dapatlah 122.9 cm square. Okay, so ini adalah antara contoh soalan yang melibatkan problem solving untuk circle. Nampak susah tapi sebenarnya tak. Okay, do one by one, step by step. Alright. Okay, hopefully ini membantu kefahaman awak. Bye-bye.